Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Maklum sedih tidak akan lemes. Ada kalanya lemes, ada kalanya mikirin utang. Tinggi. Terus lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini lisan kita, langkah kita, hati kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, inayah, maghfirah, serta Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa sayang dan cinta kepada hambanya. Karena bukti cinta kita tidak akan dikirim ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita dikirim untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berarti cinta kepada hambanya. Berkatnya siapa? Berkat Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak pernah lupa, gak pernah lalai di dalam memikirkan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak pernah mikiri tidur, gak pernah mikiri makan, gak pernah mikiri apapun kecuali mikir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi umatnya diajak sholawatan, diajak beribadah kepada Allah, diajak sholawat, diajak untuk zikir kepada Allah. Kadang-kadang ki malas, ki sengkah. Lagu ki nyari apa? Nyari bekal, nyari apa? Nyari rezeki. Barokahnya sholawat semuanya bakalan dilancarkan dunia akhiratnya. Karena apa? Ini udah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat memperlancar rezeki, sholawat untuk memperlancar apapun selamat dunia akhirat. Kunci dari doa semuanya ketika kita berdoa pasti diawali dengan apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Minta hajatnya. Ditutup dengan apa? Dengan sholawat. Karena apa? Semuanya itu kunci. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi sallallahu alaihi. Boleh lagi. Mau belanja. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala lihat yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aja bersolawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang iman kepada Allah, kepada Rasulullah, bersolawatlah dan salamlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kita dari kecil dengan orang tua kita diajarkan apa? Arkanul iman. Arkanul iman. Ada berapa arkanul iman ini? 10. Oh 6. Kira 10. Dengar 10. Yang pertama iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Kalau sudah kita beriman kepada Rasulullah, pasti kita bakalan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mengerjakan isi dari Al-Quran, mengerjakan isi dari Al-Quran, mengamalkan isi dari Al-Quran apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ke Allah Subhanahu Wa Taala kok solawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sholawatnya Allah itu adalah sesuatu rahmat untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat sholawat. Kenapa kok malaikat sholawat? Malaikat itu meminta ampun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang apa? Yang telah banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ayat yang lalu dikatakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak bakalan menurunkan adab, enggak bakalan menurunkan bala musibah selama orang-orang banyak yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat aja meminta ampun untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersolawat untuk siapa? Doa, untuk doa untuk doa buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad SAW. Gak lalai Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad gak lalai. Pasti umat tidak memikirkan makan, tidak memikirkan tidur, tidak memikirkan apapun kecuali memikirkan umat Nabi Muhammad SAW. Ayo, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW mana? Kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, akan tapi kalau diajak ibadah, diajak khatmil Quran, diajak tahlilan, diajak apa, kadang-kadang niatnya kita masih keliru. Niat kita masih keliru. Kalau sudah ke tahlilan, ke sholawatan, ke taklim, mengajar ilmu atau belajar ilmu, niatnya kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ini masih ditolong dengan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Rasulullah, masih senantiasa kita ini apa? Diberi ampunan oleh Allah, karena yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bakalan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan, ini hadis banyak yang mengatakan bahwasanya ketika majelis taklim ini bakalan memancing rahmatnya Allah dan bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
berkata kepadaku, Innallaha wa malaikatan yatufuna fil turqiyya yaltamisuna ahli dzikr. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyuruh malaikatnya untuk yatufu, berkeliling untuk mencari yaltamisuna ahli dzikr, orang-orang yang ahli dzikir, orang-orang yang ahli bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faida wajadta qauman yadhkuruna Allah. Apabila sudah menemukan orang-orang yang ahli zikir, apa? Halumul ila hajatikum. Dan para malaikat-malaikat ini apa? Membentangkan sayapnya untuk membentangkan, menaungi untuk siapa? Ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentangkan untuk ahli zikir, ahli orang-orang yang menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'aluhum rabbuhum wa hum a'lam bih. Dan Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang perzikiran hal-hal tersebut ini. Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka. Wahai malaikat, sedang apa hambaku itu, wahai malaikat? Ya Allah, hambamu sedang mengagungkan namamu, wahai Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah. Wa yukabbir, hambamu ini sedang bertakbir kepadamu, ya Allah, sedang berzikir kepadamu, ya Allah. Wa yahmidunaka, dan memujimu, wahai Allah. Qala wa yaqulu hal arani, berkata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihatku? Dijawab oleh malaikat, la wallah ya Rabb, wahai Allah, mereka enggak melihat dirimu, wahai Allah. Ma arauka fayaqulu kaifa lam arani, ya wahai malaikat, wahai Allah, gimana orang-orang itu bisa melihatmu, ya Allah? Bagaimana kalau orang itu bisa melihatmu, ya Allah? Lau arauka kanu asyadda laka ibadan, kalau hambamu itu bisa melihatmu, wahai Allah, maka hambamu bakalan bersemangat di dalam ibadah. Ayasaddaka laka tahmidan, dan hambamu itu bakalan bersemangat untuk apa? Untuk beribadah dan bertahmid, memujimu, ya Allah. Fa'aksara tasbihan, dan memperbanyak tasbih, berbanyak wirid. Ya Allah, saking indahnya, saking maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita bakalan lihat, kalau sudah kasih tahu tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak yang berebutan. Seperti halnya apa? Kita berebutan emas, kita perang rebut emas, ini rebutan emas. Akan tapi rahmatnya Allah lebih indah, rahmatnya Allah lebih mulia. Makanya memancing rahmatnya Allah itu apa? Dengan apa? Dengan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ada hadis di dalam akhir yang lain, karena siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah bakalan membalas 10. Para ulama mengatakan rahmatnya Allah, satu rahmatnya Allah apabila diletakkan di muka bumi ini, wallahi
alam semesta ini gak bakal bisa menampung rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan kalau sampai 1000 kali, maka orang tersebut haram jasadnya dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita memikirkan tidur, jangan memikirkan yang lain, jangan memikirkan harta, jangan memikirkan ini. Akan tapi kita bersolawat, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kasih tahu ya, Rasulullah SAW gak memikirkan tidur, gak memikirkan makan, gak memikirkan apapun. Akan tapi Rasulullah SAW memikir umat Nabi Muhammad. Bagaimana apabila umat Nabi Muhammad SAW, umatnya di zaman akhir ini banyak kemaksiatan, tapi alhamdulillah banyak yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berkatnya Nabi Muhammad. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai malaikat, aku gak bakalan menurunkan adab, menurunkan musibah kalau mereka masih mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mempunyai ikatan kepada hambanya. Orang-orang tersebut bakalan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Ya bakhtukum, sangat beruntung kalian. Kalau diajak sholawatan, jangan alasan ini. Ayo kita semangat untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu Nabi Muhammad SAW agar kita dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, kita bareng-bareng doa yang khusyuk, jangan teriak-teriak. Bahasanya Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Bahasanya Rasulullah SAW, semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad, ya Allah, semoga dikabulkan semua hajatnya. Rezeki dipermudah, ya Allah, dagang dilariskan, ya Allah. Yang belum masih punya jodoh, semoga mendapatkan jodoh, ya Allah. Amin. Ya Allah, yang sudah nikah, semoga nikah lagi, ya Allah. Amin. Amin. Cukup satu, nyawinnya. Dan always. Kia betul lagi sampai terlalu 4. Pinggang. Kenapa? Kecepet bib tadi malam bib. Iya malam Jumat sedia. Tak tahu, jangan tak tahu. Ayo kita doa, kita minta hajatnya semua masing-masing. Yang khusyuk, gak usah teriak-teriak. Bahasanya semua hajat kita bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظر في قلوب النار إلى وصف محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في عملي مقبولا وتوجهي في توجهات القلب وسيلة موصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعوذ ظافرا ولك بإيجاد تحضر حل فتشى منه فيوضة الكافرة. نتوجه إليك أشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأغفار في كل موطن ومن من مواد قرب والهار قاسم إمداد في عبادك وساكي ورسل إرشادك لأهل ودادك سيد القانين وأسرف الثقلين العبد المحبوب للخاصائص المعصوم من كم أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة إقراب من أحبابي
اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك وأن تحفظنا في جميع رعاية واسر بقاية وأن تبارك بشرف قرب إليك وإلى حضرة بقاية أعمالنا وتتقبل منا ما ذلنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هذا الحبيب من الأجر وفي الدرجة من السالك ولحقك وحقيقتنا المعدل ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمع في رحمتك خاصة فلا تهرمنا. اللهم إنا لنا أدمع في رحمتك خاصة فلا تهرمنا. وأدلنا جميلة تدعي إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسع بالإحسان والسائل بالمسأل والمعامل بالعمل وتجعل ممن شرحت الأبيب ووجره وله وظاهر اللهم برد وشريزة أولادنا ووالدينا وأهل كبرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رأيته قويم في جميع الأقصار منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وشورا واشهد لهم غربة المغروبين فاغفر المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي سلام الدين والظالمين وسد الأتلاف ولاة الحق في جميع النواحي والأمطار أيدهم بتأييد إنك من النصر من المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحزب الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحزب الحسن من جميع البلايا أبرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوبا يا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه الحبيب المحبوب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada panjenengan. Ayo perbanyak sholawat, sholat berbagus dan sholawat juga diperbagus. Rezekinya bakalan dilancarkan dunia akhirat. Wallahi, saya bersumpah, kalau sudah menjalankan sholat, sholawat, itu bakalan dimudahkan segala urusannya. Dunia akhirat, lebih-lebih akhiratnya kita mendapatkan syafaatul udma Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah murni dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.